Sasa mwana ama nguva na nafasi itocha seke kila eto ama nguva na nafasi itani ya seke ama nguva na nafasi atama masema kwa ndama Ingereza ama nguva la seke lubaka labu baka bupungue. Mwabio echo wali okolo yombose ole also mmololela omachilani kibuchiwa Tulia Mulemba na hano tole Emo Talk Show. Emo Talk Show ile sehemu ambapo tukiongelea mada chose chili achimoto zuru bechu etebilia ba Afrike ono malo oto achule. Kwa hiyo lono lusuku na mulshelo onge mkeni lomba kala bibi biti nikyo tumia. Lakini mbele tuendelea na bios kama tuna subscribe share uno channel. Alafu ondeno video na oende link oto minonge mtolomba kala mmolola mbose ya muchungi. Lono suku na mulshelo nkeni alo to mbaka wa bondo na to batu mongelea bitu bya ngine. Kwa hiyo oendele ilo la lomba kala wa manye bya ngine saka ole Emo Talk Show. Tafadhali oji introdire oto wole beni wa okitumia ebitetevi nakanya manga sana chwa mbele ya nunge Emo Talk Show lunge nashukuru pia Emo Talk Show iyalikaine ili nunge nicho tenda na banduko yane ina nikuchiwa Jumapili maarufu Confident. Asante sana. Sawa, nakanya sana Jumapili yobichwa hano nusuku. Nalo monaka Jumapili yo mitandao ale na cheke video cha motumi kwa hiyo kama tuna follow Jumapili ake obochibwa Confidence Porter o mitandao yose ya kijamii omlonde ommone ungo bila gamo kema waza mamusaki na nakanya mangalo mbakalwa ya mto alo tomaka ine ole Uncle Dames shout out asante sana nakanya obibahano ni tikia tena ni mwaliko mbakalwa mto naba na nia itena nivo obochomo mto lakini mtoto shiungwe confident enough tena nivo acho tena mbele abatu kwa inakanya mada lono lusuku ele lombakalwa he bibochi bya saka Afrika bimomona nibo ugaibuni ange ono malo wakona babo bana zaidi sana na to hongea ihusiana na bile Afrika bibochi bamimolela bana na bilia ba ochu bibabile ba molenja mitetekele yeto ya cheto asili na iike cha bibyo ole bana mpaka bana ichi oba bato bale bangi bana endeleza eke mitetekele kwa hilo nulusuku to bato mongele ya yusuke mada na mulishila mkeni wangene lombakalwa toazo itenda kwa hiyo tono lusuku to jadili tu emo bibele bisato ena to watele chabe chibose tebilia jamii kwa hiyo yani swali ya kwanza nina undimanya hali ya ale ole weto Afrika ba ochuba bimubana achibeni yabo jukumu etebilia basoshi babi bonde abi mubahe malezi mabana ba ochuba banya ale babi muba na jukumu ile la bana ni bahana ili ibatengeneza bacho batu bazima baishoelekeza jamii byangene na ibaelekeza mbito mbalimbali pamoja na bibi umuba ubalomiana na umuba lokole na uba achana pia ubanga umuba na batu bamu asa zaidi sana isangana bashangazi ba uabo umuba batu umuba permana uitengeneza achana imana ili labda imtengeneza mazingira maana yoishi na wakenlume na Yabanga vile na yabo tipe ya lokole lakini baki wana labu China shimo ingelecha ilo lakini yabanga vile na lokole kwa hiyo batu ba ochuba ile pindi ya ale bamu na jukumu itengeneza bana iyo baba to fulani ba eno ipindi etolena kwa hiyo hivi vitu zaidi sana bibile ni muengelecha ine na South Africa nile mtoose na bila bomo na bimubito na heto ine no tenda oane na bashi olo ane
ange tatawa abile msoshimanga yani tatawa abile ninalola miaya ane na tatawa ane yani namtenile tatawa abile tisholo ane. Kwa hiyo tatawa abile aenda kailia jukumu itenda kila ekolo eto tuimu wana ebolo shikele kama ola kama mazingira mabibi muhimu wana ebolo banjisa kya matodisi toto todisi tole nange bolo chicha cha batu wakiolama nani society ange mebonde ange mjamii tu right batende toto todisi na batende like maana matolia todisi so yo bana bamu yana hali ya bose bamu ngolela byo bito na bamu expect nibo okay busuku bona ingela obebolo alia evolo otenja todisi tola todisi to bana checking na cheke explanation na no ifunza etu ya to meniki otenda nibo like eteine nikimona eteni le tofauti na bange babembe manga Lumbakalwa nilinekyo background like ninekyo background kabisa heto ebile expectation nibo ba ochube eto babile intention na balo endeleza ito mila unatenda walo ola kama mazingira ange mazingira mabile tofauti ine tolo ola mazingira mazingira matolo ola male lakini tatu etini nongeshalo uchiwa na shiulo wala shibi na shiulo abuye lakini ibe hata kama shile na shiulo wane mbota tata mbota ma lakini ole ba shiulo wake baba jirani nani baba ndukuchane na hii faida pia hii ola hamchunge kwa hiyo hata kama tuna faidi mwenu nyumba unayofaidi nyumba mwongento ya kwa hiyo vitu hivi tolo ola mbili becho walo batike ola mali mazingira ndio na Lumbakalwa nusuku tumondilo cha nani utofauti wa batu ale na batu enekianga wamona take example yolo cha enekianga ole utofauti beni wa bimula mabana no Marekani na bibochi na mafamilia na bilia biolo ola kaobe endapo ni boto bile na sholo obe lakini walo faidi wa sholo bamange watu wamona tema nani utofauti ole ale asilimia manga wa uno Marekani bana tama mpata nafasi bana ba masebo wa mchunge iba muda laba unapati ana uiongea zaidi sana eteine heto kabisa tata muda wa manga uiongea mpati ana muda wa ija kwa hiyo muda wa ija muda wa tata tumbu wabimuongea na bake bana ibaikecha ibalocha ibaikecha ija ibaikecha bitumanga sana bya jamii ibaikecha utakiwa eta eno utakiwa itumi ibaikecha bile bya naishi bile bya nacho bantu msoshi kwa hiyo eno ekyanga ono Marekani kila mtu akyu uchwete mfano unasanga bila wabina pangwa kila mtu amuchia ela yolela wake wataka kwa hiyo ole basi cho ha ania uyumba ono Marekani lakini pia tochi na mazina harakati cha ono Marekani chingeche cha ichabe abatu bibi asa aya Lumbakalwa mzee amutumia achi usanga skejo chabo chile tofauti bana masomo mzee tampata muda wi bana bake bana hase mzee tampata muda wi yana na bake bana ibaikecha kwa hiyo ekiwelinge sababu ya molo manga lakini pia uno batu bamu babule manga sana tushiba ongana na obe tushiba ongana chinalobe tushiba ongana mwicho obe tushiba ongana ntose ule unabana nafasi icho uwana eti mfano mwana machi tashiano directly na seki kwa hiyo atakiwa apati anento ambapo unawezi mtamkia kila etu na mila mama anga Afrika atanya kita chimtamkia kila etu ya kwa hiyo batu osanga chinalaki yale yao ake mango wake wanyake bitwete bibyo lakini toshimona nibo mnyake wa mwani etabili mutamkia mama lakini tatola muchunge batamuisha umuchunge kwa hiyo vivyo hivi bimusababisha mapungufu mamanga sana wabechua mu uleila uno Lumbakalwa tomo osaba tobi bana to abuyizi zaidi sana wi to sungula bile bitona lama Lumbakalwa ono sanganto kila ntole ya state lomo na wikilele maongezi mosimu tamana bete ma live bino nto byana enda eto uzito bila maongena yo simu tibya enda uzito nto amu wana live kwa hiyo ekiwelinge tatizo sana ile nongeze hao Lumbakalwa bibochi bamusekela wa machose ole bana na bamu ochijila umwe babenyewe pia ta ole mwana wachule ono bolaya Lumbakalwa lo tuchaka bya bibochi nibo mana takaniye bolaya shikelele uke mwana yegele kweli right ta ole mwana wa bochi le bya bibochi nibo ma to bolaya
Nata ule mwana walosababisha vita itoke ule mbuka. Ndiyo. Paka batu baingila makambi, batu baingila makambi to bile bole na mbuka. Tibibyo? Lakini mya makambi, eli epindi ya ali. Makambi bato balama, etibili bato bale ule otofizi. Ninatena ndiyo utofauti obileo. Makalwani kyo engeleche emwe pindi, wane talo sena kabita. Epindi ya chulo chotolo lam kambi, wenu watu songimu kyo tumi atu yabina. Omona kwa hiyo obile wa utofauti na bila bibakyo bibala usangoba mulama. Lazima wa utofauti. Batu bana badilisha region, batu bana badilisha makao, mabadiliko maki otoke. Lakini gisi bimushikali biliane na male mabadiliko, ibishi mutome benu mubebyange ange mu yoyome zaidi. Tibibyo Nimonda ni pointi ya watu wa bibochi saki lawama ni bobana ibacho ivamia mila cha ono. Right? Itibili bana bacho ivamia mila cha ono. Watenda hao ni bibochi biobe so kena ni okewa mpata mda wiyongea na obe epindi ya iya. Yeah, I love them. Ekwele the same thing na ono bolaya ange like ano Marekani bana bamanga baikelele paka shoba ule wabo by dinner time. Dinner time manake mlo wa jioni. Mlo wa jioni chile familia chile na ekyo mitete kele mwabon familia ba ibe ela mi a ebo benyewe batina nibo ambuka heto bana boss baka shoba oto mboka na saa 12 mbakalwa saa hemo to ulia dina amomona bibe bibochi bakyo tumi abibyo mbakalwa bapatolia mda witenda na babo bana lombakalwa hamalia yaki obi itenda laws amomona yaki obi funza na laws lakini omusanga bibochi taba be okyumda. Sasa elia chile mila, chile desturi chibamu ondi tuikeche. Bo tuikeche achobile. Endapo ni bo hebo tabaleo. Tatomu ba mona. Ndiyo. Marekani bibochi bahitaji falanga chile chama ana. Lakini je, falanga chile chama ana yema bana batoa bota nilusha mno misenge. Bo peti mbiwa. Kwa hiyo obonate na vile obibochi bale bamula umu bana mbakalwa ndiyo lawama inaebwa ole bana na lawama inaebwa ole bibochi lakini oye no shoni kiwana onda tolonde suluhisho onabula bibochi ebale bamotena nibo ya bana ono bamochokone na ata bale na bamochokone lombakalwa taba kelele mila na taba kelele desturi taba mochanga cheto mila na taba mochanga cheto desturi bochanga vile mila chibashikelele unatenda vile yao kwanza ila umubana leli balubila yani bazazi au bechu bakani ngeni na bana ini vino nishi ndini njela umubane bana ni mubalubila ni mubayima yabo wakilo bakalwa mwana talento na unamanya mila na desturi kama inishambwila na maisha mose mia ayo sema kubadiria bila bitwalo ula bechu tatuna lazimisha bara beto bana bange ba ule bila na kila mwa abitu mubadiria na mazingira tumubadirisha na bila tumubadirisha mazingira ya mubadiria kila itu watu twalo uma Kongo twachwa Tanzania bange bali makambi baula makambi nyama makambi tosanga na mataifa manga ol bitu byalu badiria ichangana na maisha meto nja na kwa hiyo tatuna ishi longe bya asili wakati tushile ole bitu bishi badirie kama tojita idi mango batu tumujita idi baba mpya ni ielekezana au ifundishana ichangana na uja manya maeneo mato eche na mdo tole nao eno changana na ile pindi ula bazee beto ulu tofauti wa ulu manga sana ole bitu manga bya ongeze bishi bile mele pindi. Sasa kama beto bazee tabalo la njela imango tuikeche yetani na yatokana na unuetu mdo tole nao boto la umungana ngana otango omina ole te bitu beni bya badili alombakalwa ba ochubalo la no video motina nibo nalo etani na ujana obe nalo etani na bino nalo etani na bile bitu beni bile tofauti eno kiangana alia aya mbele ta obile mitandao ya manga te mfano ma TikTok ma Instagram ma Facebook ma bibo stabileo kwa hiyo
ayambele tababi momona tamaduni chabinge bisi chamange mataifa ayambele tababi momona bibyosi tababi momona mavazi mamu wacho uchinge mboka kila batu tababi momona biba mu atalabwa ejiji kwa hiyo taubile nafasi ya nibo mtwana badiria kwa hiyo bona bocho na waso muula momona ukyo mu atabibi momona anja mu atabibi momona maua mu atabibi biwembe bechubosi bechubosi bile biwembe lakini sasa enu ikyanga kila itu ile mabo kila ntamo kwa hiyo bazee betu balo lengila imango tuikecha bila yusisha zaidi sana bile byalo itana ya ale lobakalo no umina mwetu niko umakila lusuku aya ale alu itana bipindi tofauti ole batu balo atama isambwa wiki isambwa ile patalo bya ete boля bwana isambwa nabana nyata nabana konjwa nabana konda ndio nabana ucha bana ole batu balo wata bila bisambele yani wata tubimu bitu binete bange balo wata lo ko bebi mwetana mia imo baba diri abatu wamona sasa bana tende bototo esa meye pindi to wata mienda beni ili toto watu asile baka osa ya alasi ndio sio mwelewa ni mwelewa sana kwa bana to lazimisha ne bototo meye pindi toto ama vazi beni mbibyo si bipindi bya wetana mpaka ole batu balo chukwata makanzu bange banji kwata mapatalo bange banji kwata mpaka yajo gundulika ni patalo le yan lumyana bino wembe eli machana bishili byano abwe sasa tuna tani boto shoto toto mepindi beni byo si bipindi bya sheitana na osa ala asili eto na tamaduni kwa hiyo ole bitu byatakiwa to badirishe na heikyo bio byosi byotenda hao byalo chani bo kweli tamaduni cha watu chikiwa chabadilia ichangana na milie na muda vale na muda ubale ile pointi yenyewe tomona atano asili na tamaduni ndani yake mkuba sheria chicho sheria chikyo badiria ete mfano bechu tubina chetu mina na desturi chibichalo ucha betu bazee batu bashuulu ucha balu ulan chicho nimi ikyuba mpaka enu ikyanga bange bakiba muishi mwekyo mila na desturi sasa yashicho ukoloni baada ya hicho ukoloni ulusha chinge sheria baya ba koloni bachule na chinge sheria chibele tofauti na chia chetu na chinge chalo endana kwa chinge chalo endana chalo endele idumu uya wetu chinge chalo endana bakala chinge sheria chachu na ba koloni chile mila cha kwabo ndio kwa hiyo wicho na chabo sheria ole chimu chalo endana na chia chetu chinge chalo endana chalo endana chilya chalo dumu na chimu dumu chimu endelea mpaka inikia lakini chile chalo dumu ichimu toa shida mpaka ono muda ndio sio mwelewa ni mwelewa sana sheria chalo lusha baja ba koloni na chino mila na desturi cha sangwa ocheto sheria bechu bile chalo endana bimu toa shida mpaka ono bimu toza acha mpaka eno ikyanga lakini bile balo endana bile byalo dumu mpaka ono muda ndio kwa hiyo ile tatizo ya molomanga etole na kwa hiyo ebata kiwa ifunza ba itwike cha basholo bazee betu ile kwamba changana no muda tole nao bapate muda uyu mangu baba mongea netu itolo cha byalo itana bibili byangena na bishibili byangena pana bobisa ta emu na afu bashi to bwele sasa tunashihenda ele enatu watelicha ono muda ndio sio mwelewa yini ni mwelewa kwa hiyo bibi bino byangeni zaidi sana itini binamona ni laumu nani ilaumu bana bale tele sawa ilaumu bale ilaumu bana lombakalwa ebochi ya mtu iwake imwalimu wa mwana kama wobe mwana omomtenda maosa manake obe tunatumia achi angi tunatumia achi inalo mwana omomzea mulaumu wani mwana kone au masombamo nkona balimu bamwikecha ebintu bope ubi mwalimu wake wa kwanza obona onatane bo mulaumu mwalimu na maana wakabela mwalimu mobe majukumu oye mwalimu mumikecha elimu yande wambitabo yalonde ona na bange batu bashile ube kwa hiyo ube onena obe elimu yalo tuikecha beto bazee yalo uikecha bobe bazee yotakiwa iya kwanza obe mwana mangusaka obe aline elimu yobe ayo masomo ayo enda ile elimu ya uya oyo masomo ashiyo ende nge elimu tofauti ne yobe otocha maswali sasa kama twabe ukaribu na obe mwana ina maana umutakitengeneza oyo obe mwana tachi otocha maswali oyo obe mwana tashi nyemye eya oshitenda onyeme oyo mwalimu lwakalamu mabya mpya byangine na ule mwalimu ale nakena ukaribu ana kunu karibu mango oyo mwalimu akimamda wizo chene maswali tochene maswali
Sasa ubetuma mabe mwana muda witocha yo maswali. Atocha maswali. Boleke manga sana. Ole bitawo yuko batandalo mo nibo usinyime mtoto fimbo ya wewe tubijyo bae. Lakini uno mwana cyo kombo. Bibi tabutabile ono. Sikia wanda vile. Shike. Mala magazeti. Angera bitabo vya dini. Bitabo vya dini. Bile bitabo vya dini. Oya watu yuko bae kwa ndani bo. Usinyime mtoto fimbo. Kwamba ni fimbo ikikecho. Ndivyo? Ndio. Lakini ono tachiko bae. Ndichi leo. Biblia. Bana tenda bibi obona tenda bibi ni kwanza bana balokela bana balokela bana baba kiongo balokela boleke tabona chikechabecho isambo ini kechabecho olunge ntolo bolene ni bobupe betu bana bamakone aichangana nabi sambo bimwe basamba samba nabyo bope isambo tena konanto be isambo ya isambo tena konanto lomba kalwa ine le obe sambo watumia etu ine nasha unda wala shazo ya umeto mazingira wetu. Eske ulazimisha nitumie bo pindo so osiungwa nani ete nani shinikizo. Lakini namona ile tofauti na wetu ili uya ole tata na maana yo batocha. Eske tumia ina ino iko basawa ni bo pete iko basawa. Kama mwana mtumia bibi. Kama ni no karibu. Ndio. Kama na tocha bibi ndibe naona. Lakini kama shine isa mbona tata na ubu watumi abibyo. Ndi nongero tutangopema. Nongena pemelia yutumi eshili angeni. Sijui mwelewa. Kwa hiyo isambo tena konanto. Bope. Okay. Kwa hiyo bala bose bana bamukone atotango tena kwa mfano. Mwana wa mtu ashimo salama dawa kulevya. Mwana wa mtu ashimo salama onde manga. Mwana wa mtu we ashiki oba isaka mbokolo yelo ingela mpaka busuku sa chitano sa babu bana bamutenjo bakone. Ikone alelo like okay mwana amo sambana bato bale na madredi sijui amo sambana bato bale magangs bamo omama bunduki takelele bibo takelele kama mwana oma bunduki kama mo etaye babo ibana bamo tenjo bile bakone sasa babo bana unatenda kweli tabakone alumbakalo ya bisambo bo pitabakone alumbakalo ya bisambo bakone alumbakali osa ukaribu na bazazi babo lumbakalo bamo pata muda wa manga ibana byabo bisambo lakini bamo osa muda hata nusu ya ule muda bamo pata ule uya na babo bazazi bamo enda maikecho. Okay. Kwa hiyo tonanyeka bale bamo bana ule wakashonya ke kwanza osa muda wikecha babo bana lumbakalo shida ile bino bachuto kiba nayo iko shida na nalo shukuru lumpasere ngalo umeyo nyemhano ano bina umaikecho matukucho changa uno pastor chikinambanda lakini alutundani bokwamba bino ole bazazi baki waba ucho yongena babo bana ni bataji ya bitonyeti asabia bitonyeti ona ucho ibaike cha babo bana ibataji ya bitonyeti usababisha bya bitu bo tocha bange bato ange mtandao au ngo mtandao na bo bwelwa oya tabashi biso asa bana yo bwelwa oya mwaza bo pemina ole sijui mwelewa yini sasa tutakiwa tu manguba na ucho muda pia ongea na mwana kila etu yani hakikisha kila etu na uhuru wi otocha maswali na nikelele like nikelele eno na shwa etenda no utofauti wa Marekani ange bisebyo sebya ono malo na ole omboka hole nibo omboka obile na chinalo obile na obile na bamucho wobe mwana na otona mwana nibo no mwana tabi mwendeka kabisa unamtoma ole mucho wobe ay ana mucho wobe ay ana obe mulu ay ana chinalo kama wamona nibo to obe ole bitomyo shina bashitena na obe mwana iwana mtoma ole soke iwana mtoma ole chinalo iwana mtoma ole ngemto una etabile unaongea na akiwa kama na karibu na uke mwana lakini no ta ole bibi lakini bibochi bieto bamo onda bechu to ole ete bibalo ola lakini hebo taba mwenda responsibility ya lo enda kabyabo bibochi epindi hebo bamo ola na ikyo responsibility ile abyabo bibochi babi muhakikisha bamongea nabo babi le bayikelene nibo wane mwana akyo ichaba na mtoela yake mtoela yake tumia bino na wane mwana mtoela yake tumia bino na wane mwana bakalwa ole ukaribu mimi mubayo lakini enwe kianga biwo tabi ekeo na ole omboka ile la lo selelia la sona talebi momone lombaka lo mwana mu ochimwa mebonde
china lake leo kama mnyaketa amutumia achi angene okay china lake amutumia achi angene kama mnyaketa amutumia achi angene seke amutumia achi angene angeonge mtu amutumia achi angene nao ulia mwana o enwe kyanga nimondi tumi eshale nwi kamuna shikire kama matoelewa ini o enwe kyanga bole chibwa sona bole exposed yani bole wazi kila mtu imona lomba kalwa mwana hele kiyo ya ebochi tibibyo kiyo kabisa yani kama hobe mwana amotumi amikenge ya mbemsengi amolocha bila byo kubo mu etabile omolocha mwenu mnyumba kwa hiyo bechu yana hano nitena nibo to sene responsibility to sene accountability to sene majukumu mose mabechu etebila bibochi ange mabechu etebila jamii na tole elele no se bano bana babola ya ma bano bana babola lo makalito mobochi etebila ele tonde na lungwa umuntu amotenda shina njibia nibina takio ni na oli etina lo record nishibili nisopose kina shina posteyo alitendeana ole mo na lungwa mu wana record amotana kwamba voice nibwe bana uno amokone abantu bana ba umanya bingereza mwana mwitana manyengereza shimupikela amupikela polisi kwa hiyo bana batakiwa mangoto lo Afrika bayike chibwa asili oya bamanye ebembe bana tabike ebembe kwa hiyo yengereza mu bakona bope engereza ta inakona mwana engereza ta inakona mwana explique na mwana makala bechu wa ikile engereza ito osanyemu osanyemu tatukumbusha bato emu no kumbusha bato emu itu nyankambi bato basa musaka kongo chino suku bana bamushu bamusaka weto chino suku bamangata ngo bayiki Swahili byangene kwa mu iti chola nkambi sanga bana boss bakiongea Biswahili tibibyo kwa hiyo bana bamusaka nani Kongo tabamu babayiki Swahili bayiki ebembe lakini tabiki Swahili kweli kwa hiyo sasa washo sanga bale baleche musaka bato bazazi musaka na bana oya Kongo icho eno ekyanga nyankambi bamusho sanga bana bose banyamu mutenda Swahili makona bana bose batenda Swahili bino sio mwelewa ile lugha mwelewa kwa hiyo imanye Swahili oye bile shida sio mwelewa sasa ichubukano imanye Swahili longe ishilema ishidili byangene imanye Ngereza ishida sio mwelewa ni momona toka mule nyanya tu sasa bamu uchuelewa kwamba nibo lugha tena badirisha maisha mantu imanya lugha kwanza etu ikwatele chantu manga sana maya kama ashili na maya maikecho na maana so manya iishi na ule nto mongea lugha o manyi iishi na bato bachinge taifa mange mataifa mbalimbali sio mwelewa yini sasa kama tike lugha uishi na bene oya oli utumi sio mwelewa na banga kati ya babo bato bamotenda nibo bano bana bashimongea Swahili nibo yabibakone banga mbabo babo bana shuhudia nibo babo bana baikelela atende chi ebembe yani lugha inishina tenda nibo kwamba nibo inakona nto wala inasababisha nto osema abena osema mange bopi ndio yani nto naba wike lugha mo tulonge shile ya wenu lakini ubana madini mangene sana leka ntango tumi preface sao ndio na pana lomba kalwa leka ni tango tenda yeto bibochi to mona mengereza inikele lugha cho Steven mengereza ninabula mto easily shut up lakini mbembe tunabula mto kirahisi ni bongo ngele ano o Mungu ole pindi nikioshuhudia ni vile kama namna imeninat ine lawa nempolo une polo ano kia ine manga na hole lano sinkano ela nimbola ni bon shut up na bola wane molo actually ono nami ayambima omomona atafsiri eya eto mbembe gabenge chewe manga lomba kalwa etu atendechi yani atendechi ose alia ale mwingana amo asili abatu anyemu ale makambo womotenda bibibe kwa hiyo lolo lusuku nalo mona wane ulo yani nini kimya lolo lusuku lose mbeshi wake ake ahete sasa sina chichunocho engeleche na tenji ni kama fulani ole wadem olo na shikumbu anibo nalo belani ulo manga hawana ukacheli nalo loba sasa
ono atendechi ono arahisisha bimo bitu arahisisha anyemuyoa we mwongera toma na Ingereza Ingereza ndio nile msemaji wa Ingereza vyangene Ingereza ndio yarahisisha anyemuyela mitewa Lumba kalopa Ingereza unatina kirahisi rahisi shut the fuck up mbebembe ni ngatina vyo Bopi toma sasa lemesa kabisa toma lakini tena badilisha ngani mamto kabisa bibe motenda na wacha neke obe point nibo tena toma kama mwana na madili mangine lake itenda Ingereza tena toma abadilishe make maadili lakini kama ukimwana ochibo mwake lugha mchungi ole uwezekano wa ono ni omaki maadili mu ambatana na maadili mabatende chibae ba ino lugha na ekyo lugha malamanga beto ba mu ochwa inepinde nacho na nifunzaka Ingereza ile standard manake Ingereza ile ya masomo bana beto wa manga mu chunkela Ingereza ya balabala Omona street English yani bamochoe enda ele Ingereza yaba North America mungela ambapo ba Marekani bakyongona watendechi iba itibia atendechi ale less than yani atendechi alo manda nabo atendechi ashile officiel kwa hiyo bibyo mwe mungela na wachana bibuchi na mwingingera etebyo tenda na emana na shigelewa onditinai tomona atendechi ano Ingereza ano Marekani akuba aendana na mila cha Marekani ebembe yetu ikuba aendana na mila chetu cha ebembe sikio mwelewa wengine kwa hiyo ili sasa ushibe na mwana ushibe ule na amonge hata kama na Ingereza lakini abe na mila cha ebembe hapa ni mlazimisha aplike muda uya Ingereza na chiya mila cha uya ole bimo gitu hata kama tashiende mila chosa cha uno lakini ole mambo maisha matakiwa aende mara haraka kwa mfano Ingereza ya uya yonge na onge ndani ya imonete atasoke ile sambo tu ndio nano hata Tanzania okay yeah hata Tanzania ole ba Tanzania usanga ntongwela seche mwanangu unakosea sana mwanangu ngwela seche mwanangu pale umefeli ese pale umezingua sasa baba pale umezingua sana mwanangu ile pale amna umeona bo lakini bachungu beteka ngwela seche vivyo sasa umeona kwa hiyo baba tengeneza mazingira kwamba kalwa ibe sambo kati ya ine none mwa bashibera kubaka kwibele nata imu itu kwa hiyo kile kama ni muochwa itani ya tata umufikiri na basha yumgwela ingito bapo ya lunda emuyeno laba ya lunda manga sana au nawazi ya misaki ya kushishi bashi kwa hiyo ile lugha ikubaya rahisisha kwa manibo unaona ntocha kila kitu inayumbu ntocha kwa hiyo motena nibo eto atendechi ta wabile eto atendechi ta allow space ta asakia nafasi ya batu karibia vya bibo mango shurobe au yani ukisomo wachina lo ebembe yetu ni alotengeneza mazingira lakini ene changa twalazimika yani eno ni motenda ile bwasi twalazimika tuishi maisha maichungu lumba karo tushile muda w'icyungu sasa mwana ama nguba na nafasi itocha seke kila eto ama nguba na nafasi itani ya seke ama nguba na nafasi atama masema kama ndama Ingereza ama nguba la seke lumba karo bubaka bupungue kubibe ona tena bibi babondo bibi bamuungu ano seri nivo beno mule emila na disturi mule explique lumba karo bamanye nivo tele bibi ya kwanza mila na desturi mila kwanza ile to lugha eno ebembe kwa hiyo bana betu watakiwa kwanza wamanye ebembe lakini kechiwana babeni na bale bamuishi mazingira ma Ingereza bamasebo tabikirele ebembe kwa hiyo bibochi
bana Bibochi mna kazi jamani, mna kazi bana ya ejole kweti bana ngwikecha babo bana ebembe lakini ibaikecha ebembe telemango nibo bashiba ambele imanyengereza ndio ikwele osa ya mulumanga sana yani ya vile ono ala uyishibile oyishi kwa hiyo amanye engereza na amanye ebembe lumbakalwa lumu ya sangana ntoa ile wasaka wabo ili antoche yusu maisha wabo iya mbwela lumbakalwa monge ebembe tali kila nkeni ushicho oya ushibe uikilele engereza bope bange bote tabikilele engereza hata kidogo kwa hiyo wanasangana nabo bope ndeni la wenu chicho inelosuko na nani na wote lecha ya yola no Marekani tono sangana na nto airport onishikilele airport ya Chicago iungwa motendebe ungo ndichito motendebe mbe ana okaribu Swahili tumatende Swahili usho muri bakongomani ni we tekilele wembe yangi tekilele Swahili yangi lakini aliumba faraja manga sana ya airport ni kumbe airport mbona nito airport ndio kwa hiyo ya raha kwa hiyo watakiwa manyata kidogo tu na yo saidia wa kiutambulisho pia yani wa kiutambulisho identity ya mwana identity ya mto ange utambulisho wa mto hole pake atendechi ole mchilia mila na desturi cha mweke chibwa yani bile bito bya ikeleli usu ya kemila bile bya watelecha wakiutambulisho mbele ya bange watu dona basha itenda mbele ya watu endapo nivo obe tole na utambulisho wobe obe mwenyewe hese ni individual ndio omomona obashi tenda bile mbele ya bange watu obashi tenda mbele ya bange watu nobe tukelele olebeni mbeshi na bahete tocho oba ete banwara amerikano bakalwa tatumu ondiki chabana nani mo repeat bino bibochi tamu ondiki chabana lo bakalwa mto wikeleli wa ondiki chamwana oenda mda ole mboka bana tababi mnyano na boha seni buba ikechibo kila etu ele mila na desturi yetu lo bakalwa ebamu lama mweli ya mila na desturi bo mona head babi mona kila bamu kila obitendo lakini ono batoto bamulama mila na desturi kwa hiyo uitaka babo bana bamanye mila na desturi ele mpaka mushianje sasa somo la kwanza lono lusuku toikela birufi bios mebembe ya lono lusuku toikela matunda mos mebembe lono lusuku toikela rangi chos mebembe lombaka loya mushile mese ya bokeni ambapo mazingira tamaa hundwa lombaka loya yobe ijule kweli Mana mazingira tamaa tenga inasomba kalwa yeto No. Sasa etebile au nouveau ya masomo Jumapili. Bibochi bana tumi abilehe ili hakikisha bibo kwamba baikelele o masomo babo bana bamukela babo bana bamusambana babeni babo bana bamutumi ole masomo lomba kalwa hale boba kamanga bibochi bale nabo baka na babo bana ono. Bibo bana babo la ya mata bakyo obe kwa hiyo o mana sinyo tuma wiki chobe mwana. Omumona bana wana babo la ya ma ona tinda kidogo bo opikela sim lomba kalwa tomanye no mboka lomba kalwa manyibu ndelo be mwana anga obo bana babo jifunza bino ni motenda ine nikyo ngwe nile mwalimu bino beto ni mobimona akwa abi ni mobimona meso bi mwana abo hikela bile yake bochi ai kele ni ene bochi yake balo kwanza paka lo atano kyo achikila lusuku Lwanto akyo wo biselemba baba bondo. Lwaing akyo yo kanisa na sako kanisa biselemba baba bondo. Nina saka o masomo nina bola hewe nibo mama. O masomo babola ine nibo chino suku ni mo shimo ya ma class ni mo batardi. Ange ni mo church leo mu class. Kwanza wane yana ibo chitashi manyi biyo yamanishai. Natashi manyi biyo bile na impact ben. Omomona Kile kweli. Oke mwana abo manya bibi. Ya abele oke mwana o manya nibo ona mpika ai kelela ngolo masomo nibo inani iba mistreated ta ele to engage kwa hiyo kama wayungwa umotrichuma osa unatenda yos ale na karibu na wake counselor imagisi na karibu na kwa hiyo lo masomo yako lo counselor nibo bino shimama wanalo pika kai nile na on CV omona lakini bibo byose bishimo lushabo baka washisage bana bashimwile labo benyewe kulikoni ya bibochi ile la bana lomba kalawa Mungu abo bani ano bana babola ya ma mwani wa obota obi wa bota mwana ile shida murumanga sana yani bazee beto balo letungela imangu ba umikecha bana
mambo anase itenda na babo bana yetu ya mulo zaidi badala iendelea ibalaumu badala iendelea ilaumu bana ikele osa ya mulo manga sana manga na bechu eno Marekani batu bamwenda bitu tofauti sana manga sana na tele Marekani tu eno dunia yose dunia imubadiria yani dunia imubadiria bitu biki Uganda bitu biki endelea ya bya vumbulika binge na ucho binge longe pia bitu bange ishito utile na bano batu bana batomo bodo bitu bange baile banu kwa hiyo tutatakiwa tu mango tu badiri ana muda ni badiri na mazingira mambo ya mambo ya mabadiri yetu ya mulu zaidi sana atakiwa kile point ya mulu na nakanya vivyo actually Jumapili na okanyitwa hano ole chimu point chotenda chile strong abe nubatu balo mitandao Mungu elele apana molola ni bobabu kwanza bale maana baba tabara tobula ta bechuto le bani bam ola manu mazingira na tuikelele bila gisi bitona onda tolelwe na kila mwana wa bocho na yake bochi a deserve yani a style ilelwa byangene na yake bochi bakalo talo ibotak na talo ilushaka ono balanga msengi kwa hiyo yetu nishike na baboila mulole pindi kama mwaonda muchwelongi icholo labingi beto bipindi bakalo talk show yo ke babila byose bito bilia bimoto obakanya bechu batu bali ono malo kwa hiyo kama molonda hamu watu no anje no conversation bile na bane bana chono cholo lo talk show ni nao hakika twashiongelea amumona kwa hiyo vivyo mwende no epindi mutome muongee na bange bato mubabwele ni boto aongwa bino mangomanya okay mbele ya mechi inani mbele ni yofunga Jumapili onabona bato bana olondo mitandao beni unapatikana ole ine mitandao ni kuchiwa confident pokta ni kuba Facebook TikTok na Instagram ni kuba ni ulanya fakti ambapo cha londa longe chile borulu bakalwa tachishi yani ichangana ni maana chicho fakti biko bila bito bechu bitwazoea lakini bishile jangine weto jamii uno muda hiyo nikiwa ni motenda kwa chile fakti ambapo olu kweli lakini bechu tuamini enge eto ele tofauti na kwa hiyo nikiwa ni molo chabata kwa hiyo yes mwe olonda Jumapili yake mitandao mumchange lombakalwa chino conversation chai tajika sehemu chose na hano talk show hele sehemu tu bianje la ma conversation lakini tomotegemea ole hobe oende bino bitwatenda hano obe lushe oyo be meza ya olia amushi bo mu olia na bobe bana endapo nibo muti olia mochunge na kama tamuti olia mochunge mujaribu mwono inga mulia mochunge na mu tochane bibele bisatu nibe karibu na bana yo mwatelecha iyenga onyo karibu na bana na imanya bimotokea maisha mabenu bana bakaratona manya kama toleisa yawe mwana nakanya mangalonge waichwa na nakanya benu bamolola na bale bashi share eno epindi nangaba tiwa yungwa I share bongana ngini bwae bongana ngini bwae watana to share bito bakala wange bajifunzi yetanina bila byojifunza nakanya manga muchwelonge onatopata becho mitandao yose ya kijamii tolo Facebook, Instagram, TikTok na YouTube kama tunajisalimisha oyeto YouTube channel ole ebongo na ngini ochocho jisalimisha towe familia mochunge to ikelea mochunge. Much love from Amo Talk. So you used to bleach? My skin is so hard. It wouldn't go right. That's how bad it was. Like, I have too much melanin. Yeah, like only right here on my nose. And then it's just my nose. But everything else is just dark. And my nose will be light and here. So today I can do this because my skin is even. But it was so uncomfortable. Yeah. Because they're like, oh, do you put henna on here? Oh!